লামসগো ফুইলাগনো তাই খাকা হামিয়াফার হাইনাই 19 থেকে 20 তারিখ ডিসেম্বর চিনি কুমারী মদতি উপশ্রী রুমরংনি নখলাবো সালनै রমৈ ফুড फेस्टिवल ते क्रिसमास कनसार्ट नाय आबन बगे हाजानि दुखुरगनो खाका हाम दुखुरगनो जतननो चिनि क्रिसमास कनसार्ट ते नि फुड फेस्टिवल फाइना बगे नरनो खाबार खुबाय पंजाब हामबाय आसम जतननो हामबाय क्रिसमास नि जों यांगो फाय सालथांबाय बेप्टिस्मा थरक फाइनाय 25 डिसेम्बर नक कितिंगै जों 19 ते 20 डिसेम्बर sini kemar bungnok ninoklawa Christmas concert kam food festival kanen thangtongo a Christmas concert te food festival jotorona phaimanjagan bagi sing gogogo sei a food festival lokebo dogan dinan musung kakai aba phalan musung kakai norok committee bai jogajog khai dogan booking khaimano sini nok ni buskango tolawa sini kok ni number jak tong aro phone khaifana norok krungai dogan ni bagi norok sekangbaria advance booking khaiman asuk no hambai